मुर्बी मुर्बी ये क्या सब्जी रांधते है? आलू गोटा गोटा रांधते हैं एले की मानसी खाइते हैं तो कि मुई बोका सोदा एमनी एमनी कइते हैं। नो 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 क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। बाबा 11টা বাজে উঠবো না, খাওয়া দাওয়া করবো না। এলো উঠে তাড়াতাড়ি উঠে, কাইছে রান্না হয়ে গেছে। নো 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 দাঁড়া আইসেছো। মুরবি মুরবি আইসেছো নইস। नो 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 एले की सब्जी काहो खाए हैं? ये क्या रांधिसिस? কেন আলু বাইগুনের ঝোল? बैगन ये क्या सब्जी रांधते हैं? आलू गोटा गोटा रांधते हैं एले की मानसी खाइते हैं तो कि मुई बोका सोदा एमनी एमनी कइते हैं। কেন বোকা চোদা কইতা হে? মুইনা তো আন্দি বাড়ি খাইতা হে। एले की सब्जी खाओ खाइते हैं। মা থাকলে তো এই মতন সবজি খাবার না গেলে হয়। একটা মাও ধরে এসে পাইছ না, তুই বলে আর স্মার্ট বাপ কেন হইছিস? आजकल का सिंगली गिले जा भाप एला आरो स्कूल থেকে মোবাইল কিনির পাইছে পায়। একটাও সিঙ্গলি সিঙ্গেল নাই আর কেমতন করে আনিম তোরা আর একটা নয়া আর একটা মা। তুই যদি না পাইস তা মোর তনে একটা আনি দে। মোরা থাকির বাসং নাই যে এই মতন রান্না বাড়ি খালি ডেলি ডেলি। তুমি কি চাইস আমরা বাপ বেটা জেলের ভাত খাং? মুই বিয়ে করি মুই খাওয়াম, কায়রো মোক জেলের ভাত খাওয়া। তো কি মুই এমনি এমনি বোকা চোদা বেটা কং? আরে তোর যে এলা 18 বছর বয়স হয় নাই, এলা বিয়েও করলে এইটা হবে নাবালিক বিয়েও। বয়স যদি না পুড়ে পুলিশ জানির পাইলে ছেলে মেয়ে অডে ধরি যাবে। তোক যে মুই কি খায়া জন্ম দিলুম।